지난 5월 계속된 격전 끝에 러시아에 함락된 도시 마리우폴. 그 격렬했던 전쟁의 한가운데 한 아이가 살고 있었습니다. 여덟 살 아이의 일기에 고스란히 담긴 총을 든 군인과 탱크의 모습. 이것은 우리와 같은 평범한 사람들이 목격하고 기록한 전쟁 속 삶에 관한 이야기입니다. Очень боялась за свою жизнь и жизнь моей семьи. Милый дневник. Когда же придет конец всему страданию? Добрый день. Это моя дочь Викуся. Ей 8 лет. Мы всей семьей жили 3 месяца в подвале. Самых страшных месяцев войны в нашем городе. 8살이면 정말 어린애인데. 그리고 애기들까지 저런 얘기를 한다는 게, 애기들이 저런 일기를 쓰고 그런다는 게 사실 정말 이게 있을 수 없는 일이잖아요, 그죠? 그치, 애들이 좀 재밌는 거 알아야 돼요. 기쁜 거. 기쁜 것만 해야지. 공포밖에 없어요. 공포밖에 없고. 민간인 주거 지역까지 무차별적으로 이어진 폭격에 살던 집을 잃은 비카와 가족들. 간신히 몸만 빠져나와 인근 학교의 지하실로 대피했습니다. Семьей здесь прошли 3 месяца нашей жизни. 같은 처지의 사람들과 햇빛 한 점 들지 않는 지하실에서 생활한 것이 무려 3개월. 그 모습을 보니 지금 이렇게 편히 앉아있는 것조차 미안하게 느껴졌습니다. Наш город Харьков ежедневно подвергается обстрелам. Люди остаются на несколько дней без воды и света. 심지어 부모님이 사는 곳은 러시아군에 강제 점령된 상황. Со своими родителями я не виделась уже 7 месяцев. У них разрушен мост, и доехать к ним очень трудно. Передать лекарства, помощь тоже не было возможности. 다행히 지금은 해방되었지만 마을로 통하는 길이 모두 파괴되어 배로 생필품을 조달해야 합니다. Не знаем, когда мы сможем жить в своем доме. Очень хочу жить в своей квартире и очень жду, когда закончится эта страшная война. 전쟁이 끝나도 돌아갈 집이 없는 비카와 가족들. 언제쯤 내 집을 되찾았다는 일기를 쓸 수 있을까요? Доброго дня. Мене звати Наталя. Я з України, з міста Харкова. Я вчитель української мови та літератури. Наші діти-вчителі ще 7,5 місяців тому ходили до школи, проводили уроки, різні цікаві заходи. Сьогодні багато шкіл в Україні зруйновані ворогом. Але найстрашніше те, що щодня гинуть люди. 지난달까지 공식 집계된 민간인 사상자만 16,000명. 그중에는 1,000명이 넘는 아이들도 있습니다. 너무나 많은 사람들이 사랑하는 가족과 친구들을 잃었습니다. Сынулечка мой. 어쩌면 나와 내 가족에게도 일어날 수 있었던 일. 지금 느끼는 슬픔은 결코 남의 것이 아닙니다.
Сонечко моє. Двоє випускників нашої школи загинули. Пішов добровольцем на фронт і загинув місяць тому при звільненні одного з містечок Харківської області. Їм було лише 27 років. 불과 얼마 전까지 문학 수업을 듣던 어린 학생들이 총을 들고 전쟁터에 나가 있는 현실. 나탈리아 씨는 피난 생활 중인 부모님의 안부를 묻습니다. Привет, привет, доченька, привет, дорогая. Очень рада тебя видеть, доченька. Я теж сумую за вами, теж дуже рада. Скучаем за домом, очень скучаем. А вам? Ну, стараемся занять себя здесь работой с папой. Готовимся к осенне-зимнему периоду. Ой, да, все равно скучаем. 나이 드신 부모님이 이 겨울을 어떻게 견디실지가 걱정입니다. Нас зараз попереджають, що зима в Україні буде важкою. Вона може бути холодною і темною через атаки ворогів. І поки що немає цьому жахіттю ні кінця, ні краю. 오늘 살아남은 사람들도 매일매일 생존을 위협받고 있습니다. 전기도 난방도 없는 이 겨울을 어떻게 살아남아야 할까요? Меня зовут Ольга. Я живу в Украине, в городе Харьков. Сейчас наш город постоянно обстреливают. Его продолжают разрушать. Стреляют по жилым домам, по школам, по детским площадкам. Осколки снаряда прилетели прямо к нам во двор. И меня взрывной волной сбросило с кровати на пол. 올가 씨는 전쟁의 한가운데 있었습니다. 폭격이 이어졌고 러시아군이 2달간 마을을 점령했습니다. 모든 것이 파괴되었습니다. Выли сирены, объявили комендантский час, нельзя было зажигать свет. Появились огромные многочасовые очереди за продуктами и лекарствами. 점령 기간 동안 가게들은 문을 닫았고 모든 것이 부족해졌습니다. 사람들은 구호품에 의지해 살아갑니다. До середины сентября не было ни одного дня, чтобы россияне не обстреливали село. 결국 사람들은 폭격을 피해 떠났습니다. 이웃의 20여 가구 중 남아있는 것은 올가 씨를 포함해 4집뿐입니다. Война еще не закончилась. Обстрелы по объектам инфраструктуры, по жилым домам, школам, больницам, детским площадкам не прекращаются. Но мой Харьков научился жить в условиях войны. 가스가 끊어져 집 밖으로 나와 거리에서 불을 피우고 음식을 만들어야 하는 상황. 이렇게 얼마나 더 버틸 수 있을지 모르겠습니다. Меня зовут Игорь Чернявский. Я музыкант, скрипач. 하르키우 예술대학 교수였던 이고르 씨. 학교는 고사하고 집 밖에도 나가지 못하는 아이들이 그의 가장 큰 걱정입니다. 7-й месяц, буквально по 2 часа, ну, сна нет, есть страх. Рев страшный, значит, страшные раскатистые взрывы, дети плакали, мы не знали, куда бежать. Вот это было самые первые дни войны, и мало того, русские же зашли в Харьков. 이고르 씨가 살고 있는 하르키우즈는 최근 몇 달간 전력망의 집중 공격을 받았습니다. 이런 일은 지금 우크라이나 전역에서 일어나고 있습니다. 전기와 수도 등 생활에 필요한 시설을 파괴함으로써 생존자들의 삶을 고통스럽게 하겠다는 것. 복구에 애를 써보아도 파괴되는 속도를 따라잡을 수가 없습니다. Харьков был без воды, люди ходили добывать воду
водоемы, да, в озера, там, реки, которые находились недалеко от нас. Естественно, пропал интернет сразу. То есть не было интернета, не было света. Свет то пропадал, то появлялся. Электричество то пропадало, то появлялось. 사람들은 전기가 들어오는 곳을 찾아 헤매기 시작했습니다. 잠깐 휴대전화 충전이라도 할 수 있다면 다행입니다. 지금 이대로 겨울이 온다면 사람들은 어떻게 해야 할까요? И вот у нас вряд ли будет тепло зимой. Я думаю, что русские нам разбомбят все электростанции и тепловые станции. И нас обещала вот эта, моя подруга, которая живет в частном секторе, взять с собой, чтобы сготовить какую-то еду на дровах и обогреться как-то на дровах. 그나마 나무라도 태울 수 있는 시골과 주택은 나은 편입니다. 도시와 아파트에선 대안조차 없습니다. 진짜 큰일이네요. 겨울인데 난방도 전기도 다 끊겨 있으면 특별히 추울 텐데. 촬영장에 있는 난로와 담요가 주는 따뜻함이 영상을 보는 내내 저희의 마음을 아프게 했습니다. 이 불꽃이나마 꺼지지 않기를 바랄 수밖에요. Мы чувствуем, что весь народ мира пытается нам помочь. Это очень сильно вдохновляет. Я ее играю на площади. 전쟁의 폐허 속에서도 사람들의 삶은 계속되고 있습니다. 살아남은 이들은 우리를 향해 그리고 전 세계를 향해 끝까지 이 전쟁의 현실을 이야기할 것입니다. 이들의 이야기에 귀를 기울여 주세요. 그리고 지금 우크라이나와 함께 해주세요.